Assalamu alaikum viewers, I am Rabia Farooqi, a practicing clinical psychologist, a certified hypnotherapist and a certified NLP practitioner. एक दफ़ा फिर से मैं आपसे मुखातिब हूँ आसिफ अली ख़ान के YouTube प्लेटफॉर्म से, और आज जिस मौजू पर मैं बात करने लगी हूँ वो मेरे पिछले 2 वीडियोस की ही कंटिन्यूएशन है, जिनमें हमने बात की थी कि किस तरह से माँ बाप का एक दूसरे से ताल्लुक़ असरअंदाज होता है बच्चों की जहनी सेहत पर, उनकी तरबियत पर, उनकी शख्सियत पर, और किस तरह से माँ बाप का एक दूसरे से ताल्लुक़ स्पेशली अफेक्ट करता है एक लड़के की तरबियत और शख्सियत को। तो आज इसी मौजू को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि किस तरह से माँ बाप का एक दूसरे से ताल्लुक़, एक दूसरे से के साथ जो रवैया होता है वो असरअंदाज होता है एक लड़की की तरबियत और शख्सियत पर। नाज़रीन, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जनरली मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से किन वजूहात की बिना पर माँ बाप का एक दूसरे से जो रवैया होता है जब वो बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो उससे क्या सीखते हैं, और वही सारी चीज़ें लड़कों और लड़कियों दोनों पर अप्लाई होती हैं यकसा। लेकिन एक लड़की को जिस तरह से ये ताल्लुक़ माँ बाप का एक दूसरे से एक अलग अंदाज में इफ़ेक्ट करता है, आज मैं स्पेशली उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी। दो चीज़ें हैं। अगर माँ बाप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, अब्यूज़िव हैं एक दूसरे की तरफ, सिर्फ बाप जो है वो माँ की तरफ बहुत अब्यूज़िव है, या सिर्फ माँ बाप की तरफ बहुत अब्यूज़िव है, या दोनों ही जनरली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, एक तो ये चीज़ है। और दूसरी ये कि दोनों लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, लेकिन क्या है कि आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बहुत, आपको कहना चाहिए कि कोल्ड और डिस्टेंट हैं। एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से अफेक्शन का इजहार नहीं करते, एक दूसरे से दोस्ताना रवैया नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, और बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चियाँ अपने सामने ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि अफेक्शन की नीड, या हमें जिसको कहना चाहिए कि चाहे जाने की जो ज़रूरत होती है, हर इंसान की जो एक बेसिक नीड होती है, ये बेसिक नीड हर इंसान में ही होती है। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि हर इंसान ये चाहता है कि उससे मोहब्बत की जाए, उससे खुलूस का इजहार किया जाए, एक मुख्तलिफ़ अंदाज में उसको स्पेशल फ़ील कराया जाए। ये नीड यूँ तो हर इंसान में होती है, लेकिन क्या है कि औरतों में मर्दों की बनिस्बत इस नीड का जो इजहार है, जो एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। औरतें शायद थोड़ा ज़्यादा महसूस करती हैं और इसका इजहार भी मर्दों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा करती हैं। तो इसी सिनारियो में जब हम देखें कि एक बच्ची है जो कि इस तरह के माहौल में बड़ी हो रही है जहाँ पे उसने अपने माँ बाप को एक दूसरे के साथ दोस्ताना रवैया रखते हुए नहीं देखा, ठीक है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए कभी नहीं देखा, एक दूसरे के साथ हंसकर मजाक करते हुए, बात करते हुए कभी नहीं देखा। अब उसके अंदर ये अफेक्शन की नीड है, लेकिन क्या है कि वो जब ये सब कुछ अपने सामने देखती है, इतना एक दूसरे के साथ अपने माँ बाप का डिस्टेंट रिलेशनशिप, तो वो ये सेंस नहीं वो बच्ची डेवलप कर पाती कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक मुकर्रर वक्त होता है, एक स्टेज होती है जो कि आती है, वो सब लोगों की ज़िंदगी में आती है, और उस स्टेज पर, उस वक्त पर हर इंसान की ये नीड पूरी हो जाती है, जिसको अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में कहूँ तो शादी के बाद ये नीड हर इंसान की, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, पूरी होती है। लेकिन एक बच्ची ने तो ये नहीं देखा, क्योंकि उसके माँ बाप तो आपस में इस तरह का कोई रवैया एक दूसरे से रखते ही नहीं, और उसके अंदर वो नीड है। तो वो क्या करती है कि वो बच्चियाँ जो इस तरह के माहौल में बड़ी होती हैं, वो उस नीड को घर से बाहर पूरा करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, या फिर आपको कहना चाहिए कज़न्स के साथ। मतलब वो हर एक से चाहती हैं कि उन्हें अफेक्शन मिले, उन्हें अप्रूवल मिले, तो वो एक पीपल प्लीजिंग टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप कर लेती हैं कि अपने आप को असर्टिव ना होना, ठीक है, लोगों को ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करना, क्योंकि लोगों को खुश रखने से उन्हें लगता है उन्हें ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तवज्जो मिलती है, प्यार मिलता है। इससे उनका जो अपना सेंस ऑफ वर्थ है, अपना जो सेंस ऑफ सेल्फ है, वो कम से कमतर होता चला जाता है, और ऐसी बच्चियाँ ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं टुवर्ड्स बीइंग मैनिपुलेटेड बाय अदर पीपल, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि रियल अफेक्शन क्या होती है और फेक दिखावे की मोहब्बत या अफेक्शन क्या होती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ कि अगर माँ बाप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, बहुत अब्यूज़िव हैं एक दूसरे की तरफ, या दोनों में से कोई एक है जो दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है,
ایسی صورت میں بھی ایک بچی اس ماحول سے اسکیپ چاہتی ہے، اس ماحول میں نہیں رہنا چاہتی، تو وہ اسکیپ گھر کے باہر ڈھونڈتی ہے. اور ایسی بچیاں بھی زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کا آپ سمجھیں آسانی سے نشانہ بن سکتی ہیں جو کہ اچھی نیت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، وہ ان کو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ فیک دنیا دکھا کر مینیپولیٹ کر سکتے ہیں زیادہ آسانی سے، اور وہ بچیاں زیادہ آسانی سے مینیپولیٹ ہو بھی جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے اس گھر کے ماحول سے اسکیپ چاہ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے جو لڑکیوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کانشیسلی تو وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جیسا انہوں نے اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی آگے زندگی میں، اپنی شادی شدہ زندگی میں ان چیزوں کو نہ دہرائیں، انہیں ایک مختلف پارٹنر ملے. ظاہر ایک لڑکی ہے تو وہ یہ چاہے گی کہ اسے اپنے باپ سے مختلف پارٹنر ملے، ویسا نہ ملے جیسا اس کا باپ تھا، اگر وہ بہت ایموشنلی کولڈ تھا تب بھی، اور اگر وہ بہت زیادہ ابیوسو تھا تب بھی. ٹھیک ہے، اور اس کا ریلیشن شپ اس سے مختلف ہو جو اس کے اپنے ماں باپ کا ہے. لیکن انکانشیس مائنڈ کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے جس کو بہت سمپل الفاظ میں اس طرح بتا سکتی ہوں کہ آپ کہہ لیں انکانشیس مائنڈ فیملیئر چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ فیملیئر چیزیں اچھی ہیں یا بری ہیں، لیکن جو اس کے لیے فیملیئر ہے، جو وہ دیکھ چکا ہے، جو وہ ایکسپیرینس کر چکا ہے، وہ انہی چیزوں کی طرف، انہی سچویشنز کی طرف، ایسے ہی لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو ایسی بچیاں بھی انکانشیسلی ایسے ہی پارٹنر کی طرف، اور صرف پارٹنر کی بات نہیں، ایسے ہی دوستوں کی طرف اور ایسے ہی لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں جن کے ساتھ سچویشن میں آ کے، ریلیشن شپ میں آ کے وہ اپنی بچپن کی چیزیں ریکریٹ کر سکیں، وہ چیزیں ریکریٹ کر سکیں جو وہ آلریڈی اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتی آ رہی ہیں، وہی ایگزیکٹ سیم پینفل سچویشنس. اور پھر وہ اس سائیکل سے نکل نہیں پاتی جب تک کہ وہ یہ ریئلائز نہ کر لیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ریئلائزیشن یوں تو ناممکن نہیں ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے جس حصے میں چاہے ان چیزوں کو ریئلائز کرے اور انہیں چینج کرے، لیکن پھر بھی یہ بہت مشکل پروسیس ہے. اور یہ سب ہوتا کس وجہ سے ہے کہ ایک انیشیل اسٹیج پہ ماں باپ کا ایک دوسرے سے رویہ اچھا نہیں تھا اور اس نے اس بچی کی زندگی کو اس طرح سے متاثر کر دیا. تو یہ تھے وہ سارے معاملات جس طرح سے ماں باپ کا ایک دوسرے سے رویہ افیکٹ کرتا ہے بچوں کو. تو اگر ماں باپ کا ایک دوسرے سے رویہ اچھا ہو، دوستانہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ وہ افیکشن کا اظہار کرتے ہوں، رسپانسبلٹیز شیئر کرتے ہوں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں، مسئلوں کا حل نکالتے ہوں بغیر جھگڑے، تو بچے بھی پھر یہی چیزیں سیکھتے ہیں اور انہی چیزوں کو آنے والی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں. تو ان ساری ویڈیوز میں ہم نے یہ ساری چیزیں سمجھیں اور انہیں یقیناً آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا. اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ایک بہتر انداز سے آپ کو جواب دے سکوں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.